sa himaya sa Diyos, sa presensya sa Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ining mga simanaha, mga igsuon, siguro daghan kang pagsulay, gidala ka sa Ginoo dinhi, kaya doon na siya katuyuan sa ating kinabuhi. So, atong welcome ang atong pastor, Pastor Macfred Rodriguez, na magdala sa mensahe sa Diyos. Atong palagpakan ng iyong pumili. Thank you, Jesus. Berita manindog isod para sa pagkampo. Ikapit sa kamutagod Ginoo, among ginatugyan na kanimo karon ang oras sa pagkaminaw ng sinupulong. Apili Ginoo nga mamano na among kasing-kasing Espiritu ng Lord. Imaw rin tapani kami nga mapokus kami sa pagpaminaw sa imong pulong. Ngayon man kang ako Lord na mag-istorya sa imong mensahe Ginoo. Tultuli, dumdumi, biyahe ako Ginoo nga ang mga tanan putang Lord, mga pulong magawas sa mga baba, makata kani paglikod ginaudugang pangkaala mo kay balo sa paglagad nga na kanimo. Salamat Lord na manghingila ng buhat sa kaway dapit sa kabuntagod in Jesus name. Hallelujah. Nagto kami Ginoo nga yawa nga mao sa tanas napildi na Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat Lord ug iyang tanan ang ginatugyan ka kanimo sa pangalan ni Jesus ang tanan nga amen. Ato pagpagakusog Ginoo. Hallelujah. Malayo na Ginoo sa ato kinabuhi mga igsoon. So, ang ako karon ng isoon nga gitapikan ako ni siya kanang ang kausaban human mapanhaw si Jesus, no? So, ato na semana ato gisaulog ang kanang pagkamatay ni Jesus, di siya napanhaw. O siya na napanhaw sa igsoon dako kay kausaban ang gitawag nato kanang daang tugon o kanang bagong tugon, dako kay sa kausaban. Dili tanan nausab pero mas daghan ang nausab. No? Mas daghan ang nausab. Pero dili tanan, pero nausab ang uban nga mga pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. So kung naman Biblia Exodo, aplihon diya sa Mateo 28. So method na pekson sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So, sa Mateo 28, versikulo 1, ngadto sa 6 sa kumasabi son. Diyan diri kunya gilabay ang adlaw nga ipapahulay. So kinaday ipapahulay ni son manisang Sabado. Sa pagkadlawon sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria ngadto aron pagtanaw sa lunganan. Kunya sa kalit dihay kusog nga lino o usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsa gikan sa langit. Gilikid niya ang bato o milingkod siya niini. Sama sa kalit ang iyang sama sa kilat ang iyang panagway o puti kayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa kahilabihang kahadlo kaniya o nakuyapan sila. Unya anghel niingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlo. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, napanaw siya sumala sa iyang gingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilungan niya. So nabanhaw si Hesus Minson sa mga patay, no? So muli say pagmamatuod nga ang atong Dios Minson nga si Ginoong Jesucristo nabanhaw siya. So nito kabaysoon nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Atong pagpagkusog Ginoo, hallelujah, no? Sa pagkabanhaw ni Ison, daghan kay mensahe sa iyang pagkabanhaw, no? So daghan kay mensahe. So, mohatag lang ko kanang highlights ni Ison sa akong wali, kaning wali na ko karon nakasentro ni sa kanang adlaw Domingo. Wala nato yung masabtan. Kung nga nga Domingo na to isimba ang Ginoo. So ang una, kay si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo. So ato kini sa karon kay nganoan o dili na to makaro o kanang tudlo, dili na to masabtan. Pag-ingon niya atong nagsimbag sa bato nga sulari maluwas. Ngayon na pula mo itong masayod bitaw sa na mas Biblia nga kanang nagsimbag sa bato nga maluwas at tulanda. Kaya naman kulang do kay balo. Isa kinahanglan may balo kay amen. No, atong tunan. Sa una man
Nganong Domingo ta nagsimba, nag-alagad si Ginoo, o naminaw sa tulong si Ginoo, kaya una nga siya nabanhaw sa adlaw Domingo. So, kilansan sa cross mission, adlaw katong Biyernes, o niya ang adlaw ipagpahula imong Sabado, diyon namatay sa nabanhaw siya sa adlaw Domingo. Sumala sa pagbibasa. So, muna sa iuna igsoon. Ang ikaduha, nganong Domingo ta ni simba, o anong Domingo na to na nag-usap ta sa pagsimba, sa pagpaminaw, sa tulong si Ginoo, diri sa atong basahon diri sa Juan. Maban kita sa Juan igsoon, muna sa ikaduha. Nganong Domingo ta ni simba, kay si Kristo igsoon nagpakita siya sa adlaw Domingo. Sa Juan 20:19. Kaya sa igsoon, usa ni sa pagtulunan, o kitawag nato ni siya mga doktrina, no? Doktrina ni siya, o pagtulunan nga mapaligo nato sa ato ang giburugan nganong Domingo ta naghiusa sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo. Sa Juan 20:19. So, ikaduha ni sa igsoon nga rason, o nagpakita siya gibugaton nganong Domingo kita naghiusa sa pagsimba sa Ginoo. Bato pa diri sa Juan 20:19, yan ang igsoon. Sa pagkakilong-kilong na niya itong adlaw nga mo'y unang adlaw. Masag ni unang adlaw? Domingo. Sa pagkakadlaw sa niya itong adlaw nga mo'y unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinunan. O gitrangkahan nila ang putahan kay nahadlok man sila sa kadakuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila. O ngayon, mainyo ang kalinaw. So, ining partihan ng igsoon, nagpakita si Jesucristo sa adlaw Domingo. So, muna sa unang ikaduhang rason migsoon nganong Domingo ta nakusa, kay adlaw Domingo migsoon nagpakita si Ginoong Jesucristo. Hallelujah. So, kinsa mituo nga ang Dios si Kristo nalipay karon nga naa ka misimba na kaniya bigi amen. Atong pakpak ko sa Ginoo. Hallelujah. So, nalipay sa igsoon nga naa ka diri karon. O tuuhi igsoon nga ang Diyos mo bisita kanimo, musulod ya kanimo, o ingnon ka sa Ginoo. Ratong Diyos migsoon, ingnon ka. Ang kalinaw manaa kanimo. Ina ko na matapad. Ang kalinaw manaa kanimo. Nindot ato ka na pa nag-asawa sa matapad sa? Gabi igalalis. Nag-abot din. Ang kalinaw sa ginunaan kanimo. No? So, ilan na sa igsoon. So, adlang Domingo, si Kristo nagpakita siya sa iyang mga tinunan sa adlang Domingo. Pero, dili mo pasabot na igsoon niya sa laing adlaw, wala ang Ginoo. Naana siya. Pero, naay panaghiusa. So, ang panaghiusa ng igsoon nga gusto sa Ginoo, mo gining adlaw Domingo. Pero kung asa kang lugar dito sa Middle East kay ang gideklara sa gobyerno kay Biyernes matang kanang ilahang dio sa Middle East, so dito is pud masimba. Ya kay diri sa ato sa Pilipinas kay Domingo man ang gideklara nga panag-usa sa pagsimba. Ala ka lang pud imong Sabado nga Domingo na giyon sa gobyerno. Dito sa Middle East kay Biyernes sa malingis gobyerno, di Biyernes kay mahimo na bataan ng masinupakod. Kung sa gideklara sa gobyerno, susunod ka. Kaya mga indiklara nga ara daw simbahan. Pero din sa Biblia, ato yung makita din nga may bisita si Kristo sa mga tinunan sa adlaw Domingo. Nga, sa Marco Pinso na verse, ikatulo siya, ang una si Jesus Christ na panaw at Domingo ay ikaduha migsoon. Si Kristo magpakita sa adlaw Domingo, uya sa adlaw Domingo so ikatulo nga ang mga tinunan ni Kristo nagiusa sa adlaw Domingo. Tanan nga tinunan ni Kristo kay isang kamot. No, kita migsoon. So kita
ang gingon nga tinunan, nagtigom sa adlaw nga Domingo. So kaning mga tinunan ni Kristo kaniadto sa diyang siya namatay, nagtigom sila sa adlaw Domingo. So wala pa si Kristo panahon igsoon, nagtigom na sila adlaw Domingo. Peace ani nga verse atong gibasa. Matutod diri. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw, nga mo'y unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinunan. So dahil pa nagtigom igsoon sa unang adlaw. O kani siya na igsoon, muna siya isunod nga panagtigom hangtod karon sa tanang mga Kristohanon nga magtigom og adlaw nga Domingo. So, panagtigom igsoon ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang puntahan kay nahadlok na sa igsoon nga ang mga Hudiyo o ang mga sundalo sudlon sila o pamatyon. So ilang gitrangkahan ang gawang. Gitrangkahan nila ang puntahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo unya mitungha si Jesus. So dako kay nato pasalamat igsoon nga diri sa Pilipinas aduna day kagawasan sa pagsimba. Kay sa ubang nasod igsoon wa gislay higayon sa pagsimba. Unya naay mga kuno sa ko nagkabalita ato na gisimana o kuno sa to. Sa Nigeria nga pila to ka Kristiyano 400 man gito nakita na ko sa Facebook 400 ka po gisilaban kaya kanang Nigeria may igsoon mo na siya sentro sa kana mga terorista o katong mga ISIS sa una o katong mga kauban atong dito sa Marawi sa una. So muna sila sa Africa mga kanas na kanang mga Arab country. So Nigeria. Ito na yung simana nakabasa ko sa balita sa Facebook nga nagkan Kristiyano nga gisunod. So walay kagawasan sa pagsimba igsoon. Pero nagsimba sila. Nagkan sila nagsimba. Bisag walay kagawasan. Apan sa to gawas nung tamo simba, siya gawas nung amen. Pero yung tayo ba? Dito sa Saudi nation, sa Middle East, kami dito, manimba mi. Mga kwarto na simbahan dito kay mag-abang naman nagbalay. Kunya, puy-an na siya. Kaya ka na nagpuyo, nagsabot na sila nga kaming kwartuha, ato yung mong simbahan. So, kanang simbahan nation, amo na sa kanang bumbong, dibutangan na mo na sa kanang 3 sa itlog. Kaya yung 3 sa itlog? Kaya kanang 3 sa itlog mission mo absorb siya kanang tingog. Na dili masurod, dili mo gawas ang tingog sa pamutangan na sa 3 sa itlog. Ang kanang bintana o kanang mga bumbong bulahan ang tingog dili mo gawas. Dagang mo nimba. Dili sa tuwa, gawas no, mga lakad. Wala mga lakad. Dagang kayo sa Medilos Nation nga nahimong Kristiyano. Kaya pag-abot dito niya ako may aside sa kanang evangelism, pag-abot doon na simbahan, ako na yung maguna na, kada Bernis na siya. So ako nga siya sa pulo sa inyo, galing kayo. Dili tanan nga nag-abroad, duhan di mapuntahan sa abroad. May mo pang maayo, may mong dautan, nagdepende sa magigulugan. Di sa kalibutan, sa Pilipinas, sa Japon. Pwede mamaayo kang tao, may mo pang datang tao, magdepende sa mo barkada, ikakuyog. Manandito, muna na ko yung nila. Nalayo ta sa pamilya, wala mag-ampil ta kaysa tawahan na itong kuyog ka. O magpasalamat ka sa Ginoo, kay nakakuyog ka, gidala ka din simbahan, libre pang tao. O service. So yun na. So, inhigiyon na ikson, ayaw na og sayangan panahon. Karoon ng adlaw sa kaluwasan, dawata ang kaluwasan gigikan sa Ginoo. So dito sa abroad na ikson, daghang ganyan mong Kristiyano. Pero dili sa tuwa, human nga makadug sa pulong sa Ginoo, human nga nabotismuhan, puto pas botismo, di ang limba. Tungod kay, gawas no. O kasa kito gibawal, iba nindot kisa. Dito sa Middle East, bawal ang magsimba, nindot kayo pasimba. Pero dili sa ato sa Pilipinas, gawas nun na magsimba. Wala na po yung, marapag ka lang, sama, tungkol sa paggawas nun, wala na siya ka ng bundok na pulong sa Ginoo, magkabati mo na bundok. Wala bang, di na mo talaba.
Sige, ako man yung gawali, sige. Ikaw, kasama na baga yung kubal ko, baga ko kubal ko. O, dire. Kasi kubalo ka mo, katuntig na ron, nagkubal na. Sulit ito sa inyo mong kay kubal. Sikatan pa pala. Hindi na. Dili sa to ay na hitabo. To kay sige na pangwali sa pulong Ginoo ang mga tao na kubalan. Kuya, dili na mabati ang pulong sa Ginoo. Nainaot ko nga atong kasing-kasing walay kubal diyan. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Pakpakan na Ginoo. O gani panahon ito nga murag dili na kaganahang Ginoo sa pulong sa Ginoo. Imo dinay ang Lord in Jesus name kuhaan ni hinahinay kubal sa kasing-kasing. Nya, dili na ko kayo ma-appreciate, dili na kinako ma-panapulo sa Ginoo. Lord, kuhaan siya. So yan na. Ngayon, nakanahanglan nga sa atong kasing-kasing tuhog panunay ang pulong sa Ginoo. Bulan atong mapuslan atong nga masanati ang atong pagkagawas nun sa pag-alagad sa Ginoo. So ini bagya migsoon atong makita nga si Kristo migsoon ang Dios sa dihang nabanhaw si Kristo migsoon, nausab yun ang asimble. Susagikan sa Sabado, nahimo isang Domingo. Ang asimble sa mga tao. Pastor, nga naman, nga nausapan na siya. Kaya ang adlaw nga Sabado migsoon, gihatag sa balaod, ngadto sa mga Hudyo. Ang Sabado migsoon, gihatag sa balaod, ngadto sa mga Hudyo, wala sa gihatag ngadto sa mga Hintil. O kasadyang si Kristo migsoon gilansang sa cross sa Kalbaryo, ang kamatayon ni Kristo migsoon para sa mga Hintil o para sa mga Hudyo. Muna nga ang balaod na Sabado migsoon nawala siya tungkay ang kamatayon ni Kristo para naman sa tanan. Muna nga nailisdan siya nga Domingo. Bulan ang balaod na Sabado migsoon maputol siya, mabriksi. Kaya mayroon sila nga, Pastor, si Kristo Sabadista mo to? Kaya lagi si Kristo nisimba o Sabado. Si Kristo migsoon o kung imong tunaan dyan ng Biblia, natawa siya ilalom sa balaod. So natawa sa ilalom sa balaod migsoon, unya maminaw sa pulong sa Ginoo, musimba sa pulong sa Ginoo, sa maadlaw madungog ang pulong sa Ginoo, kundi Sabado. So, kinahanglan sa magtuon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan sa maminaw sa pulong sa Ginoo, kinahanglan sa mudayag sa Ginoo. Kuya, kung sa maadlaw madungog, Sabado, tungod kay si Kristo na ilalom sa balaod. O kato si Migsoon, naputol ko siya sa dihang si Kristo Migsoon, ilansang sa cross. Kaya diha sa cross sa Kalbaryo migsoon, sa iyang pagkabanhaw, ang balaod na putol siya. So muna sa igsoon nga, ipakita ni Kristo migsoon, ipakita sa Diyos, nga pinaagi sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkamatayon, o sa iyang pagkabanhaw, ang pagsimba na himong Domingo, pero dili lang sa Domingo, basta tanang adlaw migsoon, pumuday ka sa Ginoo, dawaton sa Ginoo. So si Kristo migsoon, dili ko siya sa balista, dili to siya, wala to siya relihiyon, kaya atong Diyos migsoon, wala madalag relihiyon ng kalibutan. Kung dili ang ipadala sa Diyos migsoon ng kalibutan, ang iyang buktong anak ni Jesus, bulahan ang tanan nga mutuog, musimbag, mudahig kaniya, makabatog kalawasan. Kisa nga luwas na ni Kristo ng Amen. Ato papagso, hallelujah, hallelujah, wala ka maluwas, doon ka nag-remember ka sa first word, kung dili, nahimo ka na ilalong ka sa first word, kaya gusto ka mga lakad sa Ginoo, na ilalong sa first word ka umbrella, o dili padayon tang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Apan ang simbahan ni Kristo, ang ngalan sa simbahan, hindi na siya makuluwas, kung dili si Kristo ang atong maluwas. So muna sa igsoon ang gibugaton nga gihatag nga ang atong panasimba nabalhin siya o Domingo. So atong basahon din sa Hebrehanon migsoon, Hebrehanon 10:24-25. Hebrehanon 10:24 ngadto sa 25. So, giyon rin migsoon nga dili untangon, no? So, giyon rin migsoon sa Hebrehanon 10:24 nga to sa 25. Yan rin nga, pag
magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa mayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigo sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay tinuon kita sa kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So kanisa nag-iskutan nga panagtigo migson, nag-iskot ni siya og Domingo. Kay sa wala pa gani si Kristo na panhaw migson ang ilang tigong Domingo na. So, giyon biso, gidasig sa Tiliminso, sa tagsulat, nga dili na to undangon ang batasan sa pagsimba, sa panagtigong, sa adlaw nga Domingo. So, kana adlaw Domingo miso, ato isang hatagad dako kay higayon, muna ang Sabado palanggaan, mangandam na ta para sa adlaw Domingo. Isa iminaw. No, mangandam na ta miso, bulaan ang mga pagsulay sa yawa minson, sa kaaway sa Dios, dili magpalampuson, muna mangandam ta para sa adlaw nga Domingo sa hiniusa nga pagsimba, hiniusa nga pagdaig sa Ginoo. So gidasit kami igsoon nga magpadayon sa asembleya sa pagkikita sa ato isig Kristohanon sa adlaw nga Domingo. So maklaro na nato igsoon nga di ay ang gipakita sa Ginoo nga ang panaghiusa nga panagdaig sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo adlaw kitang Domingo. So assembly migson, ang primero si Kristo na panhaw, si Kristo nagpakita, ang mga tinunaan nag-asimbol adlaw Domingo. Kaya ikaw migson adlaw Domingo ang paghandom sa kamatayon ni Kristo. So ang ikaw migson ang paghandom sa kamatayon ni Kristo adlaw Domingo gibuhat. Diri sa Acts 20 verse 7 o buhat 20 versikulo 7 migson, ipakita diri sa tagsulat nga ang adlaw Domingo mo ilang adlaw nga paghandom sa kamatayon ni Kristo. So wala laing adlaw migson nga gisgutan sa Biblia sa paghandom kundi adlaw nga Domingo. Sa buhat 20 versikulo 7. Hallelujah. Diyan migson, sa unang adlaw sa simana, nagtigo kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tuwang gabi. Imugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Unang adlaw igsoon. So ang ilang igsoon nga communion o ang ilang paghandom sa Ginoo igsoon, kada Domingo naghimo isla communion. Kada Domingo naghimo isla communion. Ya kay sa ato kasagaran sa mga simbahan mga kapuyan na gani si kapuyan na kada Domingo sa. Mo nag-schedule na lamang sa mga simbahan ko sa kada unang Domingo. Kausa sa kapulan. Pero kaniya itong dibasa ng igsoon, kada Domingo siya. Sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Pero sa ato sa first square, nag-order na atong taas nga kausa sa usa ka bulan. Okay na po. No? So, wala man sa question na wala sa paghandom mo naman siya. Pag-ambit. So, klaro kay Igsoon nga ang pag-ambit tay sa balaang panihapon o kanang last supper na to, dili din siya himuon sa laing adlaw. Domingo din siya. Wow. Sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Kisay malipayon dia nga imong tumog ang kamauturan ng amen. Ato pakpakat ko sa Ginoo. Hallelujah, no? In Jesus name, hallelujah. So muna sa Igsoon, mas nindot nga natin itunggan. Nya atong tuuhan, wala mo na ang history niyo, na aming madunggan, at hindi na mo magipo. Kaya na ako natunggan, usahay may ingon nga.
mas nindot lagi nila ang pagkasabot anang Sabado. Kaya kay dato ko na to. So, kita mitso, nagitudluan ng tagalog sa bagong tugon. Kaya kay si Kristo mitso, ang mga apostolis, ang atong mga 12 disciples, ang uban pa mitso, ang ilang itudlo tumingguan. So, ang atong plano mitso, kanya akong mga wali ngayon yung mga pan, kanya siya mga doctrinal teaching niya sa mga pangwali, ang akong plano ipuhon, o makabalo na kung narabitang, isa to nga, makabalo ng mana ko ang type sa computer ba ko kabalo ko makto na magpatudlo sa kuno ibigay sa bin mag-ana ba yung ako ni siya ikuan ako ni sa isulat di pangatag ako ninyo mas dito din siya nga kita sa itong panay-manay so natay file sa mga teaching natay file sa mga pagtulungan niya ito na siyang tunan kanya kung nakay panahon imong i-memorize nga bulan siya nasa ka nanas imong pangunan nanas imong kasing-kasing mo asa pasahod to na mga verse. So, nindot siya. So, klaro pa nisoon niya Domingo. Dili na tayo magwaduha nga Domingo na nagsimba, Domingo na nagkatigong, kaya ato mang mabasa sa Biblia. So, mo to say, kanang, ikaw pa ison. Kayo, ay ikaw naman ison, nalagyan natin nga adlaw Domingo ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. No? Ang adlaw Domingo ison ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So atong basahon ni sa padayon nga verse. No? Sige, atong kusog pagbasa niya ato siya nga tapuson din sa 12. Sundin ko niya nagsara. Kung napay Bible, sundin ninyo. Yatong kusog pagbasa. Sa unang adlaw sa simana, nagtigong kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tao, giwalihan ni Pablo. So, adlaw Domingo mison, naghimog pangwali si Pablo. Hangtod sa tumang gabi, subot pa sabot mison, ang pangwali ni Pablo, gikan ron buntag, hangtod gabi. Hantod pa gini, ato na basahan, hantod pa ito ang gabi siya. So, ang pangwali ni Nixon, kung imong basahon dito sa Biblia, ang ilang pangwali, dili dahil 30 minutos ha. Kaya ito manigibasa, hantod pa, no? Giwalihan sa ni Pablo, hantod tuwang gabi. Kaya masubot ka alas 2 mo ito. Ganaan mo? Ito ang gabi, imagin ko natin dito. No? Kung ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod tuwang gabi kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Daghang mga tao dito sa lawak sa itaas diin kami nagtigo niya itong higayuna si Eutico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana migso na mino sa pulong sa lingkod bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagtuka si Eutico, o unya nakatulog, o nahulog sa yuta, gikan sa ikatulong andana. So katong balay, so taas na siya tulong andana. Ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tao. Patay sa isod, wala na siya pulso. Kaya tulong andana ko diya ginahulugan. Sa verse 10, apan nanaot si Pablo og miyuko o gigakos niya si Eutico, onya ningon siya. Ayaw ka mong kabaraka, kay buhi pa siya. Onya mibalik si Pablo sa itaas o gipikas-pikas niya ang pan o mikaon. So na po'y pagpainom-dumig sa balaang panihapon. Nakikisundi siya kanila hangtod sa kadlaw. O kunya, mibiya siya kanila, buhi pa, gidala sa mga tao si Eutico, ngadto sa ila, o nalipay sila pag-ayo. So, ang wali na ni Pablo Nixon, tibok adlaw Domingo, hantod o niya sa kadlaw sa Lunes. Pwedeng taas pangwali. Kamu Nixon, pila ka minuto yung kaya pamina ni Pastor? So sabot na kay bagay si Pastor wala nakatulog kay niya. Pero kay Nixon, naay sa rason nga nakatulog kay siya ka tibok adlaw
Usa kay rason nganong ganas ng minaw. Dala ka tibok adlaw Domingo nga hantod anang pag-alumis ka daw. Usa kay ilang rason ato nga ganas ng minaw. Ang rason na isuon nga ganahan kang maminaw. Kasi ganahan minom o ganang kabantay mo anang sige balik-balik o inom mo bug ng tubig. Kahapon, sa hapon, pwede na kung ininom o bugnaw o kaya tubig yan, pwede yung hawa. Inana na sa iksoon, kung gihaw ka sa pulong sino, sa presensya sa Ginoo, mangsikat inom. Kung gihaw ka sa presensya sa Diyos, magsidyo ka paginaw sa pulong sino. Kung gigutom ka sa pulong sino ng iksoon, magsidyo ka kaon sa pulong sino. Isa yung ipaggutom niya sa pulong sino. Amen? Atong kuskupas pa kung Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Iksoon! Kung gigutom ka iksoon, kung gihaw ka, muna yung rason iksoon, nga dili yung ka malatok ininom o tubig. Nga mo ang presensya sa Ginoo, nga mo si Kristo. O ang pagkaon sa pulong si Ginoo iksoon. Nga may naghatag na itong kinabuhi. So, hantod gabi yung iksoon. No? Hantod gabi, hantod gadaw, eh nahulog lamang itong usa. Kaya gyampuan ni Pablo, ibalik ang iyang kinabuhi. Nabuhi siya pag-usap. So, inanang iksoon, ang kaanindot sa paminaw sa pulong si Ginoo. Pero dito na kalikay na siya, labi po na mga pastor, kami mga pastor kananay, mga seminar, nagutong adlaw. Ano bang pastor na pinikatulo na pinikadlaw, masigil lang magpakapin. Si balik kape. Ba't magtabi sa likod, inama sa mga pastor na ako. No? Pero, ito na simbahan kay waling pastor, hindi magamit, tapos sa oras, unaw, di ba? Nainanay sa iksoon, no? Pagkalindota. Hallelujah. So, kini nga verse na iksoon, usan ni sa nagpalikon sa ato nga doktrina, nga kita ang mga Kristohanon, giawag ta sa Biblia, nga maghiusa kita sa panagtigom sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa adlaw Domingo. So, doktrina ni siya. O muna makadungog mo sa mga radyo, o makadungog mo sa mga tao nga sige pangumbinser, nga ina nga, dili na mo madala. Dili na mo kita kadunggan ang masalaag, to kay inyo naman nadunggan, ang inyo naman gituuhan. Hallelujah. Atong basahon iksoon dili sa kaning Unang Korinto 16 versikulo 1 ngadto sa 3. So sa adlaw ikaulong ni sa iksoon, ang una kanya si Kristo na panaw sa adlaw Domingo, nipakita siya sa adlaw Domingo kay kadua, ay katulo nga sa adlaw Domingo nagtigom sila. Ay kaupat ni iksoon nga adlaw Domingo nagandun sa kamatayon ni Kristo. Ay kalima nga sa adlaw Domingo naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang kini ikaulong ni iksoon adlaw Domingo nagdala sa paghalat ngadto sa Ginoo. Sa unang Korinto 16:1 ngadto sa 3. Adlaw Domingo ni iksoon sa naghalat ngadto sa Ginoo. Unang Korinto 16 versikulo 1 ngadto sa 3. Ako pasabi son. Sa unang Korinto 16 versikulo 1. May tungod matod pa ni Pablo Mason, may tungod sa tinabang alang sa katawan sa Dios. Buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usab kaninyo magdahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan o tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Matupad ni Pablo Mason. Unya ipadala ko ang mga tao nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila-ila aron nadto nila sa Jerusalem ang inyong gasa. So, adlaw Domingo Mason nahitabo ang mga halad una diha sa Ginoo sa paginabang diha sa katawhan sa Ginoo. So nagisgot din siya nigsuot ganang sa verse 1 ganang hinabang. Kana ang simbahan sa Jerusalem yan na nagtabang, muna nagkuliktas la tabang nigsuot mga gasa halad
ngadto sa Ginoo. O nahitabo ni siya adlang Domingo. Unya dili na nga siya igsoon, kun dili ang ato pud nga lawas maupod siya ang halad ngadto sa Ginoo. Sa Roma igsoon, atras sa gamay, atong basahon sa Roma 12:1. Dito igsoon sa Roma 12:1, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga nagipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo nga sa pagtugyan sa iyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan o mapahimuot kaniya. Mo kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So, sa pag-ani nato sa simbahan migsoon, wala lang ta ingon nga naminong sa pulos Ginoo, dili lang ingon nga pag-ambit sa balaan panihapon, dili lang sa assembly, kundi pagdala sa halad o sa mas bugat na halad migsoon nga imong kaugalingon, imong gidala sa church aron ihalad sa Ginoo. Isa naghalad sa iyong kinabuhi niya sa Ginoo. Amen. Atong papakusin Ginoo. Hallelujah. So sa pag-ani mo sa church migsoon, muna sa pagpakita nga ang imong kinabuhi, imong gihalad ngadto sa Ginoo, imong gihatag higayon ang Ginoo sa paghalad sa imong kinabuhi sa adlang Domingo ug imo siyang dayon. Hallelujah. So muna sa igsoon, dili lang halad gagasa nga sa lapi o unsa pa ng mga butang diha nga atong ihalad sa Ginoo, kundi ang atong kinabuhi mo siya ang pinaka-importanteng halad para sa pagsimba. Mo kini ang matuod batud pa dinhi igsoon. Mo kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyo ihalad. So sa dili pa ta madalag halad igsoon nga financial unsa pa mga halad nga material, ang ato na kinabuhi igsoon mo atong ihalad ngadto sa Ginoo. Onya kanisa igsoon nagisgot ni siya adlang Domingo. Hallelujah. Pastor, ang iyong gibasa, Pastor, puro man na siya kanang bagong tugon. Naabot ay babasa sa kanang gitawag na itong daang tugon o kanang daang kasabutan nga adlang Domingo. Yeah. So naabay Domingo, Pastor, sa daang tugon o Old Testament. Kung naman Biblia ito pasahod niya sa Leviticus. Leviticus, last na siya nga verse. Bulahan ka na atong gabarugan nga nisimba kag Domingo mission atong ipaligod. Leviticus 23 verse 4 ngadto sa 11. So, pero ang iyang pinaka-verse ang ikanira iyang 9 to 11. Pero atong basahin sa 4. Wala nga makapan siya. Mo kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigo. Sa verse 5, alang sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan, mao ang kasulugan sa pagsayo. O ang ika-15 nga adlaw sa mao gyapon bulan, mao ang kasulugan sa pan. Nga walay patubo. Sunod sa pitong adlaw, kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigo sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw. Maghalad ka maghalad nga sulugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw o adlaw sa balaang panagtigo. Sa Old Testament niya siya. Pusa, ayaw ka mo pagtrabaho bugat. Sa verse 9 to 11. Ang Ginoo ngayon na usap kang Moises. So dihi ang mga Israelita, inigabot ninyo sa yuta nga inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo o makaani na
kamo sa abot nini, dada sa pari ang usa ka bangan nga uhay. Sa inyong unang abot o ibayaw niya kini atubangan sa Ginoo aron himutan kamo niya. Buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Kani verse 11 ni Son ato sa pamanawag mga verse 11. O kani sa verse 9 of 10 ang mga uhay nga ani sa mga tao sa mga Israelita. Sa verse 11 kini o ibayaw niya kini sa tubangan sa Ginoo aron himutan kamo niya buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. So ang paghalad ay sa pari nison, ang pagbayo sa pari sa halad nga mga uhay nga ani sa mga Israelita ihalad sa pari ngadto sa Ginoo sa adlaw Domingo. Yan ang nison. Buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. So ano ipapahulay nison tuwang Sabado? Muna siya ang adlaw nga ikapito. Unya ibayaw sa pari ang halad nison sa adlaw Domingo. Kinsay nalipay na kadog na imong pulong niya. Tapakpakan na din ang hallelujah. Bisan gani ako ito, gano'n mo ko ba sa ako? Pati, dati Domingo doon ay sa Bautista. Unya, kung makadog ka ng mga tao, kasi ingin nga sa pagod. Lagi, buhaton kini sa pari, sa adlaw, tapos sa adlaw ipapahulay. So, ang adlaw ipapahulay din son, mo ka na siya, Sabado, ikapatong adlaw, apan ang halad din son, ibayaw sa pari, sa adlaw Domingo. Pastor, anong Domingo man, o kita karon anong Domingo man tanagalan? Dili man Sabado. Nga sa Old Testament, Sabado man ang paratigo, kunya ang pari mo'y maghalad, hindi ka Domingo. Wala daw. Inani ni Saison, sa panahon sa daang tugon, nga si Kristo wala pa nagpakatawad ng kalbutan. Ang gitugutan sa Diyos nga mo naghalad ngadto kaniya ang pari. Ang gitugutan sa Diyos nga maghalad ngadto kaniya ang pari. Ang gitugutan sa Diyos nga makaadto sa Holy of Holies kanang pinakabalaan nga dapit ang pari. Dili makasulod ng mga Israelita sa Holy of Holies. Dili makadaghalad ngadto sa Ginoo ang mga Israelita kundi ang pari. Mo'y makabayaw sa halad ngadto sa Ginoo. Sa adlaw pagkatapos sa adlaw sa pahulay ng mga Israelita. Pastor, nganong karon pwede naman kita. Kisay nito nga ikaw makasulod sa presensya sa Ginoo ngayon. Papakya kita. Dili lang ang pari Bingson, kundi ang tanang tao na mituo ni Kristo Migso nga siya nagpakatao aron pagluwas. Ikaw Bingson, nahimo kang anak sa Diyos. O kung kay ikaw anak naman sa Diyos, magkaadto ka sa presensya sa imong amahan nga mo atong buhay Diyos. O kanang imong pag-adto sa presensya sa Diyos Bingson, sa tanang higayon, tanang panahon, pwede ka musulod dito sa giharian, sa presensya sa Diyos Bingson. Dahil giharian sa Diyos Bingson, espirituhanon man, naaman siya mong kasing-kasing. Munang kitang tanan Bingson, nga adunay Kristo sa kinabuhi, adunay Diyos sa kinabuhi, kitang tanan, makahalad na ngadto sa Ginoo. Dili lang pari, kung dili tanan nga tao Bingson, wala may pari, kung dili tanan nga tao makahalad. Muna nga Domingo. Kay Domingo man gibayaw sa pari, murang si Kristo Bingson na banhaw Domingo, nagpakita adlaw Domingo, nagtigong og adlaw Domingo, adunay panag-ambit sa balang panahon adlaw Domingo. Ug adunay mga pangguwali sa adlaw nga Domingo. Pero dili lang kana igsoon. Silang si Kristo na banhaw igsoon. Og siya na
namatay dito sa cross, kitang tanang Migsoon, di lang adlaw Domingo, tanang higayon, tanang oras, tanang minuto, kung ikaw musulod sa presensya Ginoo, makasulod ka pinagi sa dugo ni Kristo. Dili lang Domingo. Pero gibutang ang Domingo Migsoon ka pa nagiusa. Pero dili lang siya kutob diha. Ikaw mismo Migsoon, kung nakakas mo panimalay, bisan asa ka dapita Migsoon. Sa imong kwarto, bisan asa ka Migsoon. Tuwa ba ka sa lasang, ikaw sa. Kung ikaw, mudayag si Ginoo Migsoon, gawas nun ka, musulod diha sa presensya sa Ginoo. Bisa nilipay ng Amen. Ato pakpakan ko sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Nanginaot Migsoon nga, ato na natay kalinaw. Kalinawan ba ta? Kaya usayo mo na kadoon ko sa yan yung mga kanta wala ka nadoduha na diling. Kaya sige, suot na lang radyo sa puto. Ison, sa Biblia, si Kristo atong balikon, katao siya ilalom sa balaod, munang kinahanglan siya nga musulod simbahan nga Sabado, kailangan sa balaod. Apan sa diyang siya na matay sa cross Migsoon, napanaw siya katungta na naputol na Kristo. Kaya pinagi ni Kristo, pinagi sa dugo ni Kristo Migsoon, sa si Kristo na matay dito sa cross, ang tabil sa templo. Nga katong pare ay makasulod, nagisi ito siya. But pa sa Migsoon, ang tabil sa templo, nagisi ito siya kay tanan nga tao nga midawat ni Kristo makasulod sa presensya sa Diyos. Muna nagisi ito siya. Ato panahon nga si Kristo wala pa mamatay sa cross Migsoon, wala yung makasulod ato. Kundi ang pare ra. Kaya ang pare na isulod dito, hiktan pa kaya din higin tiil. Hiktin siya. Hiktan. Kay, o dili na mo kagilkil, katuyahan ko nasa ibutang din maglakat-lakat ng pare dito, may mahalat siya dito, maglakat-lakat siya, magtingog dito, kagilkil, maglakat. O dili na mo tingog itong kagilkil, buk pasabot katong paria, patay na siya. So kung dili na mo tingog, buk pasabot na punto na siya, birahon siya, kapatay siya. Buk pasabot katong paria, dili siya maandamon sa pag-atubang sa presensya sa Ginoo. Birahon siya. Apan karon Migsoon, pinaagi sa grasya sa Dios, bisag nasayop ka, makaduol ka sa Ginoo. So kung Migsoon dili ka duol, bisag pare mamatay siya. Pero karon Migsoon, pinaagi sa grasya sa Dios, makaduol ka sa presensya sa Dios. Bisag kayo ikaw nasayop ka. Mangayon ang kapasaylo sa Ginoo, ang presensya sa Dios Migsoon, imong masinating sa imong kinabuhi. Inana kadako ang bililhon ang kinabuhi ni Kristo na gilansang sa krus. Nalipay ka ba Migsoon na si Kristo gilansang sa krus? Isa nalipay maging amen. At pakpakan na Ginoo, hallelujah. Muna kayo ang pagkamatay ni Kristo sa krus Migsoon, dako kayo ganang bililhon sa itong kinabuhi. Muna sa dili pa tang mga binignit. Masas tagili. Kasi puro pagbiligid pa. Pisik-isik ka good. No? Kanya, pakita to sa Facebook. Nya, mga ayaw sila ang biligid. Yung gibato. Kanya ha, pagpalitag lumig, huwag palitag lumig. Isuko, kanya mo to. Nya, karoon luto na mga ayaw. Ibata. Ikaw magpagmahaya, pag kanya nagprepare sa sana, pag-andam sa pinigit, o mo tabang, gapa. So siya ito sa Facebook, tinawag. Siya na Migsoon, ang pagsaulog na ito sa pagkamatay ni Kristo sa krus, kanang gitawag nila ka na Holy Friday, o sa ito na Migsoon, wala mo din Holy Friday, kaya ang adlaw para sa matanan. Pero, gibutan na sa kalendar, kulangan pag-identify sa adlaw. So, kanang gibutan sa Holy Friday, pag-identify ka kanang adlaw, igahin na to sa pagsaulog sa kamatayan ni Kristo sa krus, o niya ka na pagka-Domingo, wala itong Easter Sunday, sa pagsaulog sa pagkapanhaw ni Kristo. O niya na, pag-iya Migsoon, kung imo doon ibutang siya kasing-kasing, dako kay bukaton. Nga ako isilibra ang kamatayan ni Kristo, o niya pagkapanhaw, kay pinagi na Migsoon, katong kisbutan karon, tungto siya kamatayon, o siya pagkapanhaw ni Kristo. Ang ating diwali karon Migsoon, nitungto siya kamatayon o siya pagkabanhaw. Muto siya resulta. Ino Migsoon,
Ang resulta sa iyang kamatayon, sa iyang magkabanaw, kitang tanan ison, gawas no na musulod dito sa presensya sa Ginoo. Dito sa trono sa Ginoo. Hallelujah. Pag-ampok ison, ako gihanyo ang si Pia kung nasa background. Mamalandong taison sa pagkinabuhi. Unsa kanindot kayo ang ang kinabuhi ni Kristo. Siya nagantos sa kasakit apan ang bunga ini ang sukli ini ang bunga ni siya gibuhat ni Son pagkanindot diya sa atong kinabuhi. Nakapatupad kinabuhi wala katapusan o ya gawas to tang duol diya sa presensya sa Ginoo. Gawas nun kay Son. Jesus, hallelujah. Ayaw tanawa ito yung mga nangagi Son. Ang imong nangagi upan na ni Kristo ilansang dito sa cross. Kinumdumid Son yang imong nangagi patay na kay Son sa imong nangagi naupan na dito sa cross sa Kalbaryo sa paglansan ni Kristo. O atong paingkamutan pinagi sa tabang sa Ginoo Son nga magkinabuhi kita nga pagkong kinabuhi diha sa pagkapanaw ni Kristo. Bulahan atong masinati ang iyang presensya. Atong masinati ang pagamhanan sa iyang pulong. Na dili kita maluya sa pagpaminaw sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong ison mo kini ang mga pagkaon sa mga tao ginbanhaw ni Kristo. Kita may suon binanhaw ni Kristo. Kita mga tao nga patay kaniadto. O nabanhaw kita
sinong bugtong anak ka si Jesus, ang tanang anak sa ginagawin mo. Ito pakpakan na ito.